जय श्री राम दर्शक बंधु। तो शनिवार एवं जानुआरी 3 तारीख रे पड़ुअछि पुष पूर्णिमा, जहाँकि एही पूर्णिमा उपलक्षे मु आपणଙ୍କୁ स्वागत जनाउछि। आउ जदि आपण एही पूर्णिमा रे एपरि 3टी काम करिदेउछन्ति बा सकाळु उठिकी एही 3टी करुछन्ति, तेबे आपणकर जीवन रे थिबा जेते दुख कष्ट जंत्रणा सबु दूर हेबाकू लागिबो, आउ जीवन सर्वदा सुखमय मध्य हेबो। तो मु एही टॉपिक रो वीडियोटी को आरंभ करिबा पूर्वरु मोर आपणଙ୍କୁ गोटिए छोटो रिक्वेस्ट जे एही वीडियोटी आपण केउ जिल्लारू देखुछन्ति मते कमेंट करी जणाइबा सहित आउ वीडियोटी जदि आपणଙ୍କୁ भल लागिला तेबे निहाती भावरे मते बा मोर एही चैनल को गोटिए सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑन करिकी रखिबे, जहा फलरे मु वीडियो छाड़िबा मात्रे आपणଙ୍କ पाखकु नोटिफिकेशन जरिया रे सर्वप्रथमे पहुँची पारिबो। तो सांग माने चलंतु आउ डेरी न करी एही वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। तो प्रथम रे हेउछि जे आपण सदा सर्वदा सकाळे उठिबा मात्रे प्रथम रे देवादेवींको मूर्ति को प्रथमे निजर चक्षु पकाइबा उचित, काहींकि ना देवादेवींकर फोटो को आमे देखिले आमर सही दिनोटी बहुत शुभ हेबाकू लागि थाए। तो सांग माने सबु बेले मने रखिबा उचित जे आपण भगवान को केबे मध्य हाथ छड़ा करिबे नाही, काहींकि ना एही दुनिया रे मनुष्य ठू भी भगवान हेउछन्ति एही पृथ्वी रे सबुठारु बड़, आउ से नथिले एही पृथ्वी चालिबा मध्य असंभव होई पड़े। तो सांग माने कहिबाकू गले आजिकालिका दुनिया रे अधिकांश लोक लेट रे सुवंती आउ लेट रे ही उठिबाकू लागंती, किंतु आग कालर स्त्री लोक माने सबुबेले गोटिए कामरे व्यस्त रहुथिले जे मो पाखकू बा आम पाखकू देवी केमिति आसीबे बा माता लक्ष्मी किपरि आगमन हेबे। आउ सेथिलागी सेमाने ब्रह्म मुहूर्त रे बा सकाळु उठी सेमाने घर सफासफी कामरे लागी जाती, किंतु आजिकालिका दुनिया रे एसबु फिका पड़ी गलानी। सांग माने तो अधिकांश लोक माने भी केतेबेले 8टा को उठंती तो केतेबेले 10टा को उठंती नाई सांग माने। तो यह करिबा द्वारा आमर उन्नति सर्वांगीन होई न थाए। आपण गोटिए कथा मने रखंतु जे जीवन रे जदि सक्सेस पाइबाकू चाहुछ ना तेबे निजर लक्ष्य पछरे ध्यान देबा जरूरी अटे, एवं तासह आपण ब्रह्म मुहूर्त रे उठी जेकोसी पाठ पढ़ुछंती ताहा मध्य आपणकर जीवन तुलाइबारे साहाय्य करे, काहींकि ना ब्रह्म मुहूर्त हेउछि एपरि एक शांत बा नीरव रात्र, जहाँकि सही रात्र रे कौनसी व्यक्ति जीवा आसिबार मध्य शब्द होई न थाए, आउ सेतेबेले आमर माइंड मध्य कंट्रोल थाए। तेणु आपण सबुबेले चेष्टा करंतु जे ब्रह्म मुहूर्त रे उठी निजर कार्य को किपरि संपादन करिबे, ताहाले जाई आपण सक्सेस होई पारिबे। तो द्वितीय रे हेउछि आपण प्रतिदिन सकाळु उठिबा मात्रे प्रथम रे आपण किछि देवादेवी को स्मरण करी
ବା ମନେ ମନେ ମନ ପକାଇ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଓମ୍ ନମୋ ଶିବାୟ, ଯାହାକି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସିଲ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠି ହେଉ କିମ୍ବା ସେ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠି ହେଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ଫୁଟାଇବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସକାଳୁ ଆମେ ଯେଉଁ ହାଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୁଟାଇଥାଉ ତ ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଉପରେ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହା କେବେ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବେ ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ଲୋକ କରିବା ଏହା କରଣୀୟ ଅଟେ। ଆଉ ସେହି କାମଟି ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠି କିଛି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ସାଥ ଦେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଆପଣ ଏହି ଶନିବାର ପଡ଼ୁଥିବା ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମାଛ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଖାଇ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଏକ ଲୋକ ଡାକିଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ଖାଇବା ଥାଳି ପାଖରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଉଠନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେହି ଖାଇବା ଥାଳି ହେଉଛି ଆମ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରି। ଆମେ ଯଦି ଥରେ ଉଠିଯିବା ତେବେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭୁଲ କରିନଥିବା, ଯାହାକି ଆମ ଜୀବନରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପଶ୍ଚାତାପ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ ଯେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆମ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଯାହାକି ଆପଣ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆଉ ସେହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଏମିତି ବଦଳିଯିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିକି ବା ଯେଉଁ ଲୋକ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ସେହି ଲୋକ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଥିରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ତିନୋଟି ଭୁଲ କେବେ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଆପଣ ସମୟ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସବୁବେଳେ ସାଥ ଦେଇକି ଚଳିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କିଛି ଯାହାକି ଆମର ଏହି ଶନିବାର ପଡ଼ୁଥିବା ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏହିପରି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ମୁଁ ଆର ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଷ୍ଟପ୍ କରୁଛି। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିଲେ ତାହା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଟପିକ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।